Oo. Gamit na spoon. Oo. Tapis. Hindi. Papel. Hindi. Oh, hindi na pwede. Meron pa. Hindi. Ate, ikaw magtatanong. Ano? Siya. Oo daw. Oh, masagot Ma, mo. oo. King Kong. Kaya lalo. Dali na lang dalawa. Oo. Okay. Pati si Nanay Lea sumasagot. Mark, excuse me, Mark. Mark. Ate, galingan mo na. Mark. Ano ka ako? Papel. Hindi na. Tapis. Pwede, pwede. Dali lang. Mark, excuse me, Mark. Tapos sino yung nagsisenyo? Hey. Practice mo. Karirin. Gamit na ito.